Qala al-muallifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil jalali fi kibriyaihi wa ta'ali, al-mustahiqqi lit tahmidi wa taqdisi wa tasbihi wa tanzih, al-mutakaffili bi ifdi 'abdihi al-mun'imi alayhi bima yazidu ala muhimmati maqasidihi wa yafi bi amanihi, fa huwa yurshiduhu wa yahdihi wa yumituhu wa yuhyihi, wa idza marida yashfih, wa idza du'ufa yuqawih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillahin nabiyh wa rasulihil wajih, wa ala al-abrari min itratihi wa aqrabih, wal akhyari min sahabatihi wa tabi'ihi. Amma ba'du, fa'azumul muhlikati li bani adam syahwatul batni, biha ukhrija adam wa hawwa alaihim assalamu min daril qarar, idh nuhiya anis syajarati fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma, wal batnu yambu'u syahawati wa mambatul adwa, yatba'uha syahwatul farji, thumma tatba'u syahwatat ta'ami wan nikahi shiddatur raghbati fil jahi wal mal, thumma yatba'u istiktsarul mali wal jahi anwa'ur rawhunatil muhasadat, thumma yatawalladu afatur riya'i wa tafakhuri wal kibriya, thumma yatada'a dhalika ila al-hikdi wal baghdha, thumma yufdi ila iqtihamil baghi wal fahsya, wa kullu dhalika thamratu ihmalil ma'iddati wa ma yatawalladu minha min bataris sib'i wal imtila. Walau dhallal al-'abdu nafsahu bil ju'i wa dayyaqa majariya syaitan la'ad'anat li ta'atillah wa lam yanjarra ila al-inhimaki fid dunya, wa li 'azamati afat syahwatil batni wajaba syarhu ghawaili tahdhiran wa idahu tariqil mujahati targhiban, wa nudihu dhalika bi'aunillahi ta'ala. Bayanu fadilatil ju'. Akhrajat Tirmidzi min haditsil Maqdadi qaulahu sallallahu alaihi wasallam, ma mala abnu adama wi'an syarran min batni, hasbu bani adama limiqatin yuqimna sulbah, fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Wa an Abi Hurairah ilbasus sufa wa syammiru wa kulu fi ansafil butuni tadkhulu fi malakutis sama. Wa qala Isa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salati wassalam, ya ma'syaral hawarina aji'u akbadakum wa aru ajsadakum la'alla qulubakum tarallaha azza wa jal. Wa rawal Bukhari wa Muslimun anin nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, al mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Wa rawal Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Majah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala tajashsha'a rajulun fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu aqsir min jushaika fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamati aktsaruhum shiba'an fid dunya. Wa rawa Abu Musa al-Madini anil Hasani an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamtali qattu syab'an wa rubbama bakaitu rahmatan mimma arabihi minal ju'i fa amsahu batnahu biyadai wa aqulu nafsi lakal fida walau taballaghta minad dunya biqadri ma yuqawwika wa yamna'uka minal ju'. Faqala ya Aisyatu ikhwani min ulil azmi minar rusuli qad sabaru ala ma huwa ashaddu min hadha madaw ala halihim faqadimu ala rabbihim fa akrama ma'abahum ajsala thawabahum fa ajiduni astahyi in taraffahtu fi ma'ishati ayaqsura bi gadan dunahum fa sabru ayyaman yasiratan ahabbu ilayya min ayyan kusahati gadan fil akhirah wa ma min syai'in ahabbu ilayya minal luhuqi bi ashabi wa ikhwani. Qalat Aisyah fallahi mastakmala ba'da dhalika jum'atan hatta qabadahu Allahu ilaih. Wa akhraja Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma siba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin tiba'an min khubzil khintati hatta faraqad dunya. Wa qala Umar radhiyallahu an iyyakum wal bitanah fa innaha thiqalun fil hayati nitanun fil mamat. Wa qala sakikul balaghi al-ibadatu hirfatun hanutuha al-khalwatu wa alatuha al-muja'atu. Qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya idam tala'atil ma'idatu namatil fikrah wa kharisatil hikmah wa qa'adatil a'da'u anil ibadah wa kana fathun al-musili idashtadda marduhu wa ju'uhum qala ilahi ibtalaitani bil maradi wal ju'i wa kadhalika taf'ulu bi awliyaik fa bi ayyi amalin uaddi syukra ma an'amta bihi alayhi.
وكان كل من كهمس والفضيل بن إياد يقول إلهي أجأتني وتركتني في ظلام الليالي بلا مصباح وإنما تفعل ذلك بأوليائك فبأي منزلة وبأي وسيلة نلت هذا منك وفي التوراة اتق الله وإذا شبئت فاذكر الجياع وقال أبو سليمان لأن أترك لقمة من عشائي أحب إلي من قيام ليلة إلى الصبح وقال سهل بن عبد الله لا يوافي القيامة عمل بر أفضل من ترك فضول الطعام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أكله وقال وضعت الحكمة والعلم في الجوع ووضعت المعصية والجهل في الشباع بيان فوائد الجوع لعلك تقول هذا الفضل للجوع ما سببه وليس فيه إلا إيلام المعدة ومن شرب دواء فانتفع به وظن أن منفعته لكراهة الدواء فتناول ما يكره المذاق غلط بل نفعه في خاصيته في الدواء يكيف عليه الأطباء ونشره لك في الجوع فوائد الأولى صفاء القلب وإيقاد الكريهة وإنفاذ البصيرة قال ابن عباس من شبع ونما قسى قلبه وقال السبلي ما جئت لله يوما إلا رأيت في قلبي بابا مفتوحا من الحكمة والإبرة ما رأيت قط الثانية رقة القلب وصفاؤه وبه يتهيأ لإدراك لذة المثابرة وتأثر بالذكر وتأثر القلب بلذة المناجة أمر وراء تيسير الفكر واقتناص المعرفة قال الجنيد رحمه الله يجعل أحدهم بينه وبين الصدر مخلة من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة الثالثة الانكسار وزوال البطر وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وأجزه لا يرى عزة مولاه ولا قهره ولما عرضت الدنيا وخزائنها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل أجوء يوما وأشبع يوما فإذا جئت صبرت وتضرعت وإذا شبعت شكرت الرابعة أن يكون متذكرا لبلاء الله وعذابه فإن الشبان ينسي الجائع والفاطن يذكر من عطشه عطش الخلق في عراسة القيامة ومن جوعه جوع أهل النار إذ يجوعون فيطعمون الضريع والزكوم ويسقون الغساق والمهلة قيل ليوسف عليه السلام لما تجوع في يديك خزائن الأرض فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع فالجوع يدعو إلى الرحمة والإطعام والشفقة على خلق الله الخامسة كسر شهوات المعاصي والاستيلاء على النفس الأمارة قالت عائشة رضي الله عنها أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع قال ذنون ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية وجميع معاصي الأعداء سببها القوت الحاصلة بالسباع السادسة دفع النوم وتيسير السهر في الطاعة وفي كثرة النوم ضياء العمر ومهما غلب النوم فإن تهجد لم يجد حلاوة العبادة السابعة تيسير المواظبة على العبادة بتخفيف المؤنة استغلال بالشراء والطبخ وتردد إلى بيت الماء قال السري رأيت مع علي الجرجاني سويقا يستف منه فقالت ما حملك على هذا قال إني حسبت ما بين الماضي إلى الاستفاف 70 تسبيحة فما مضعت الخبز منذ 40 سنة فانظر كيف أشفق على وقته أن يضيع في المضاء والصوم ودواء الاعتكاف ودم الطهارة أرباه تتيسر للمقتصد في الطعام قال أبو سليمان الدراني من شبع دخلت عليه 6 آفات فقد حلاوة المناجاة وتعذر حفظ الحكمة وهرمان الشفقة على الخلق وثقل العبادة وزيادة الشهوة وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد والسباع يدورون حول المزابل الثامنة الصحة في البدن ودفع الأمراض فالمعدة بيت الداء وفي الحديث صوموا تصحوا وفي الصوم وتقليل الطعام صحة الأجسام وصحة القلوب التاسعة خفة المؤنة قال بعض الحكماء إني لأقضي عامة هوائجي بالترك فيكون ذلك أرواح القلب العاشرة
ayatamakkana minal ithari wa tasadduqi bima fadula minal at'imati fayakunu yaumul qiyamati fi dhilli sadiqati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nurul mubin Sayyidina wa maulana Muhammad an-nurul mubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa innal al-jannah محاطة بالمكاره والنار محاطة بالشهوات فمن أكره نفسه على ما تكره وصبر في هذه الدنيا كان في يوم القيامة من الناجين السعداء ومن أتبع نفسه هواه واتبع شهواته ولم يبالي بمراقبة الله سبحانه وتعالى فإنه يوم القيامة يكون خائفا يكون مع الذين لا يأمنون. فلمن في هذه الشهوات المحاطة بجهنم من خاضها قرب من جهنم والعياذ بالله. فلربما تتداركه التوبة النصوح فيموت على حسن الخاتمة ولربما مات في غيه واتباع شهوته لأن الموت يأتي فجأة ما سابق انذار ولا رسالة SMS. لكن العاقل الذي يحجم نفسه ولا يتبع هواه ويجعل مقتداه حبيب الله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, beliau Al-Habib Abdullah membuka syarahnya, keterangannya dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa surga dan jalan menuju surga adalah hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Neraka dan jalan menuju neraka hal-hal yang dicintai oleh nafsu. Maka termasuk makarimul akhlak, akhlak yang mulia yang membuat kita selamat di surga, kita sabar atas hal-hal yang dibenci nafsu. Kita sabar untuk jalan menuju surga walaupun nafsu kita enggak suka. Kita lawan nafsu kita untuk hal itu supaya kita menjadi orang yang selamat nanti di hari kiamat. Dan orang yang tidak sabar melawan nafsunya dan nafsu selalu mengajak kepada hal yang tidak diridhai oleh Allah, dan neraka tadi itu diliputi hal yang disenangi nafsu, maka orang yang mendekat kepada kesenangan-kesenangan nafsu dia akan mendekat kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita, memberikan kepada kita hidayahnya sehingga kita bisa menahan apa yang disenangi nafsu kita dan sabar untuk melaksanakan apa yang dibenci nafsu kita sehingga kita akan masuk ke surga dan selamat dari neraka. ومن الشهوات شهوة البطن، إذ أن البطن هي بيت الداء. كل داء في الظاهر أي في الجسم فمنشأه من البطن. أي شيء تصاب به من مرض فانظر ماذا دخل في بطنك. ينبوع الأمراض الظاهرة وهو أي البطن ينبوع الأمراض الظاهرة وينبوع الأمراض الباطنة. قسوة القلب منشأها من البطن. كل شهوة تؤذيك أصلها من البطن، فمنشأ شهوة الفرج من البطن،
فإذا شبعت البطن تحركت شهوة الفرج، ثم بعد ذلك تتحرك بقية الشهوات من شهوة المال، من شهوة الجاه، وبقية الشهوات تتوالى. فمحبة ما يدخل البطن، أن يكون الإنسان همته ما في بطنه، هذه من المقاصد الدنيئة والعياذ بالله. لهذا قيل: من كان همه ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها. لا، ما هو من الحين بالليل فيسأل: غدا إيش الغداء؟ إيش الفطور؟ كذوه بأكله، ما يقول غدا إيش بنعمل من مجلس، إيش بنصلي، إيش بنذكر، إيش من ورد بنواظب عليه. لا، ما همهم إلا ملء البطون. فلهذا من كان همه بطنه فهو سفيه العقل مغبون. الله لا يجعلنا فينا ولا معنا من همه بطنه، إذ أن البطن يغذى به الأشباح، لكن العقل والقلب تغذى به الأرواح. والله يجعل أرواحنا أرواحا تحن إلى المقامات العاليات للاقتداء بسيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وآله السادة القادات. Semua permasalahan kembali kebanyakan kepada perut. Bahkan semua penyakit zahir mulanya, asal mulanya, sumbernya daripada apa yang kita makan yang jelek. Jika Anda terkena penyakit apapun, maka lihat apa yang kamu makan. Kamu makan sesuatu yang salah sehingga timbullah penyakit. Karena perut ini adalah sumbernya penyakit. Semua penyakit sumbernya dari salah makan. Bahkan bukan hanya penyakit zahir, kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, bahkan penyakit batin sumbernya dari perut. Hati yang keras dari perut, terlalu kenyang, tidak rahmat, suudzon, sombong. Penyakit-penyakit batin banyak juga disebabkan dari perut. Muncul lahir dari perut makanan yang salah atau terlalu kenyang, itu muncul lahir beberapa penyakit baik zahir maupun batin. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian menasihati kita tentang bahayanya kenyang ini, bahayanya maidah ini. Orang mukmin semangatnya itu bagaimana semakin dekat dengan Allah setiap saatnya, bagaimana mendapat ridhanya Allah setiap harinya, bagaimana bertambah amal saleh dan ilmu. Tapi orang yang safihul aql, orang yang hina, semangatnya bagaimana makan enak. Bahkan malam hari dia diskusi sama istrinya, besok masak apa, besok kita makan apa. Masih malam ini, besok belum tentu hidup. Sudah diprogram makannya apa, lauknya apa. Bukan besok kita mau beramal apa, wirid apa yang kita baca, majelis apa yang kita hadiri, kitab apa yang akan kita pelajari, besok makan apa. Maka orang mukmin hendaknya semangatnya itu yang tinggi.
bukan semangatnya apa yang kita makan. Dikatakan man kana hammuhu ma yadkhulu batnuh faqimatuhu ma yakhruju minhu. Siapa yang semangatnya itu hanya apa yang dia makan, enggak ada lagi apa yang dia makan, maka harga orang ini seperti yang dia keluarkan. Itu harganya udah. Yang kalau yang dipikirkan hanya apa yang dia makan, maka harganya seperti yang dia keluarkan. Ada harganya itu yang dikeluarkan. Segramnya berapa dia? La ilaha illallah. Oleh karena itu hendaknya seorang mukmin semangatnya ghidha'ur ruh, makanan hati. Kalau perut ini makanan jasad. Berapa banyak masalah-masalah syahwatul faraj, syahwat ini, syahwat disebabkan karena kenyang. Tapi al-aql, ilmu itu ghidha'ur ruh, makanannya hati, makanannya ruh. Maka hendaknya seorang mukmin memikirkan lebih makanannya ruh daripada konsentrasi ke makanan jasad. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ ابن آدم شرا من بطنه، أي ما ملأ وعاء شر من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فعبر بجمع القلة لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا هو الطب. فديننا الإسلامي جمع لنا طب الأبدان وطب القلوب وطب الأرواح. جمع لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الآن الأطباء اكتشف هذا، وأنه من فعل ذلك يحيا ولا يمرض أبدا. هذا في طب الأبدان. وكيف في طب القلوب؟ فإن القلوب إذا فعلت هذا لا تقسى ولا تنشط عروق الشهوات الشيطانية وتضيق مجاري الشيطان. فإن صارعتك نفسك فأقرب علاج لها هو تجويعها، فإذا جوعتها اعتبرت وادكرت وضيقت عليها مجاري الشيطان. فإذا ضاق مجاري الشيطان ذهبت عنك كل الوساوس وكل الخواطر الشيطانية. فإن الشيطان أكثر ما يدخل للإنسان من مجاري الشبع، لأنه بالشبع يكسو القلب. وأخبث من هذا إدخال الطعام على الطعام، وتسمى هذا بالبطنة. وقد قيل أن البطنة تذهب الفطنة. ما يكون ذكي صاحب البطنة، يكون أحمق مغفل. إدخال الطعام على الطعام يمقت به عند الله. إن الله يبغض الرجل الذي يدخل الطعام على الطعام، يبغضه الله. إذا كانت البطن ملآنة فلا ينبغي أن تدخل عليها طعام. ليس في مصلحتك لا في دين ولا دنيا، لا في ظاهر ولا في باطن. وفوق ذلك كله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يمقته الله، أي يبغضه الله سبحانه وتعالى. فعلامة أنت بدل أن تأكل الطعام وأنت لا تشتهيه، الأولى أن لا تأكله حتى لا تجلب لنفسك مرض لا في ظاهر ولا في باطن. فإن أكلت الطعام وأنت تشتهيه أكلته، وإن أكلت الطعام وأنت لا تشتهيه أكلك ظاهر وباطن.
Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dokter zahir dan batin. Kalau kita ikut Nabi, maka kita akan sehat zahir dan batin. Beliau mengatakan tidak ada tempat yang paling jelek untuk dipenuhi oleh manusia seperti perutnya. Perut ini adalah tempat yang paling jelek untuk dipenuhi. Dibuat penuh, sangat jelek sekali. Akan tumbuh beberapa penyakit di situ, zahir dan batin. Kalau memang harus, cukup sebetulnya manusia itu makan lukaimat, beberapa suapan untuk menyambung hidup. Untuk menyambung hidup supaya bisa jalan, bisa beraktivitas, cukup beberapa suap. Tapi kurang ya Rasulullah. Kalau memang harus, ya khair. Tapi jangan lebih dari sepertiga. Perut kamu itu bagi 3. Sepertiga untuk makanan. Ini mentok sudah, maksimal. Kalau bisa kurangi. Kalau nggak bisa, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Jangan semua dipenuhi makanan. Airnya, air cari jalan sendiri. Nafas, nafas ala Allah. Ini udah diatur. Ternyata cara ini, sepertiga untuk makan, sepertiga minum, sepertiga nafas, terbukti di ilmu kedokteran. Ini yang membuat orang sehat. Kalau ingin sehat, ngikutin Nabi SAW. Jangan lebih dari sepertiga perut kita isi makan. Dan yang paling berbahaya, makan di atas makan. Artinya apa? Habis makan, makan lagi. Habis makan lagi, makan lagi. Belum lapar, ditumpuki makanan lagi. Belum lapar, ditambahi makanan lagi. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya secara kesehatan kita. Dan ini dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang makan di atas makan. Artinya belum lapar makan lagi, belum lapar makan lagi, belum lapar makan lagi. Ini dibenci oleh Allah. Allah di samping akan menumbuhkan penyakit, ditambah lagi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Begitu bahayanya makan ini. Karena itu kalau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini dokter zahir dan batin. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu hebatnya agama Nabi ini. Begitu istimewanya Islam ini. Semuanya diatur dengan rapi dan tertibnya. Kalau kita ikuti maka kita akan sehat zahir dan batin. Jika tidak, maka sakit zahir dan batin. Na'udzubillah. قال بعض أهل الكتاب إن دينكم لم يذكر الطب، فقال أحد العلماء العاملين إن ديننا ذكر الطب كله في آية وحديث، أما الآية فقوله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كل ما شئت واشرب ما شئت لكن لا تسرف، أي لا تبلغ درجة الشبع. قم من الطعام وأنت تشتهيه، واترك شيء من الشراب وأنت تشتهيه. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وآله وسلم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. فأنت
تأكل الطعام وأنت تشتهيه وتقوم من الطعام وأنت تشتهيه. هذا هو الطب كله. فمن طبق هذه الآية وهذا الحديث لم يمرض في حياته أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. Ada orang ahlul kitab bertanya, diskusi kepada ulama, kamu agamamu ini tidak menjamah tentang ilmu kedokteran. Agama Islami tidak menjamah ilmu kedokteran, kesehatan. Siapa bilang? Agama kita menerangkan tentang semua ilmu kesehatan, baik Al-Quran maupun hadis. Yang mana? Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, silakan makan. Yang baik, yang bagus, minum, silakan, tapi awas. La tusrifu. Jangan sampai israf. Apa israf? Jangan kenyang. Makan, tapi jangan sampai kenyang. Minum, jangan sampai tidak bisa kelempokan gitu. Ini adalah obat, ini adalah resep semua sehat. Hadis Nabi Rasulullah bersabda, kami ini adalah umat di mana tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan tidak pernah kenyang. Itu kesehatan semuanya itu. Kalau kita praktekkan, pasti kita nggak akan sakit sampai mati. Tidak makan kecuali lapar. Kalau nggak lapar, jangan makan. Kalau Anda makan sebelum Anda lapar, apa nikmatnya makanan itu? Pertama, kedua, itu akan tumbuh penyakit dari situ. Dan kalau sudah makan, berhentilah sebelum Anda kenyang. Sebelum kenyang berhenti. Jangan berhenti kalau sudah nggak mau lagi, berarti udah kelebihan itu. Fadol, udah nggak kuat. Ini berarti kelebihan sudah. Kalau sudah tidak kuat, kenyang, berarti sudah kebabas. Kebabas Anda, kebanyakan makan. Kalau masih ada keinginan, berhenti. Itu waktu yang pas untuk selesai berhenti dari makan. Jangan makan kecuali lapar, kecuali Anda ingin makan, dan berhentilah Anda masih ingin makan. Jangan makan kecuali Anda ingin makan, lapar ingin makan, dan berhentilah makan dan Anda masih ingin makan. Jadi masih ingin itu artinya masih bisa masuk, masih ada keinginan untuk nambah, lah stop. Ini resep, ini dokter, ini obat, ini ilmu kesehatan, semuanya ada di dalam ini. Allah salli wa sallim alaihi. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معاء والكافر يأكل في 7 أمعاء. أي أن المؤمن الذي يأكل طعامه ويعمل بآداب الطعام يبارك الله له في ذلك الطعام، فالقليل يكفي الكثير. والكافر الذي لا يذكر الله ولا يشهد نعمة الله ولا يشهد أن المطعم له الله لا يبارك له فيه، فكأنه يأكل في 7 أمعاء ومع ذلك لا يشبع. فالمؤمن لا يشهد أن الطعام يشبع ولا أن الماء يروي، لا، يشهد أن الذي يشبع هو الله والذي يروي هو الله. لو لم يخلق الله الشبع عند تناول الطعام لما شبع الإنسان، ولو لم يخلق الله الري عند الشرب لما ارتوى الإنسان ولا شرب مياه الدنيا ولم يروى. هكذا المؤمن دائما يكون شهوده ذلك، فتلك عبادة عظيمة تكون له عند الله سبحانه وتعالى من عبادة القلوب، يرتفع بها مقامه عند علام الغيوب بعبادة القلب الذي ذر منها توازي أمثال الجبال من أعمال الجوارح. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin itu
kalau makan untuk satu tempat. Tapi orang kafir kalau makan untuk 7 tempat. Artinya orang mukmin itu hanya punya satu perut. Orang kafir ibaratnya itu punya 7 perut. Apa maksudnya? Sedikit itu cukup untuk orang mukmin, diberkahi oleh Allah. Orang kafir memang tidak ada hiburan lagi kecuali makan. Jadi lah orang akan meloloh. Sedikit gak cukup. Ada bismillah, nggak ada apa, yang penting makan. Orang mukmin sedikit cukup. Karena di orang mukmin itu meyakini Allah yang membuat dia kenyang, bukan makanan itu yang membuat dia kenyang. Kalau minum, Allah yang membuat hilang hausnya, bukan air itu yang menghilangkan haus. Sehingga setiap makan keyakinannya bertambah, karena Allah yang menciptakan kenyang itu, bukan makanan ini. Setiap minum keyakinan kepada Allah bertambah, karena dia yakini Allah yang menciptakan haus ini hilang, bukan minuman ini. Dan ini ibadah hati, dan ibadah hati melebihi sekian banyak ibadah zahir. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. فلهذا ينبغي إذا تطعمت طعاما تتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى من إخوانك المسلمين من كان منهم يبيت جائعا أو يظل جائعا، فإن الشبع ينسي أن هناك أحد جائع، والجوع يذكر أن هناك كثير من المسلمين جائعين باتوا بلا عشاء، ظلوا بلا غداء، فهذا سبب رقة القلب. فلهذا أعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ضيقوا مجاري الشيطان بالجوع. هنا تضيق مجاري الشيطان، ما تداعيك هواك ولا شهوتك أبدا. ليه؟ لأنك ضيقت مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتضيقه بماذا؟ تضيقه بالجوع. Dalam riwayat Nabi bersabda, orang yang paling lapar di hari kiamat adalah orang yang selalu kenyang waktu di dunia. Alhamdulillah ya. Orang yang kenyang hidupnya di dunia, nggak pernah kelaparan, nggak pernah merasakan lapar, nanti dia akhirat menjadi orang yang paling lapar. Dengan lapar ini banyak sekali manfaat. Di antaranya kita bisa menekan tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan itu jalan di aliran darah kita. Dengan apa kita batasi, kita bentengi diri kita dari godaan syaitan? Dengan lapar. Subhanallah, lapar bisa membuat orang selamat dari godaan syaitan. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تمضي عليه 3 أيام ولا يتناول فيها طعام، والناس يحفرون الخندق من الجوع، ربطوا على بطونهم حجر، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. عندما ترى ذلك سيدتنا عائشة تبكي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو دعوت الله سبحانه وتعالى يعطيك فلا استجاب الله دعاك، لكنه راودته الجبال الشم عن ذهب فأراها أيما شمم، خيره الله سبحانه وتعالى أن تكون جبال مكة كلها ذهب. في مكة لا، تسير معه حيث سار، تتبعه هذا الجبال الذهب. فاختار أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا، اختيارا
لا اضطرار. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah 3 hari 3 malam tidak kemasukan makanan perut Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaih. Ketika beliau dalam peperangan Khandaq menggali parit dengan para sahabatnya banyak yang lapar. Dari laparnya itu sampai sabutnya itu perutnya diganjel, dikasih batu supaya menekan perutnya, mengurangi rasa lapar. 1 batu. Nabi SAW di perutnya ada 2 batu. Aisyah sambil menangis. Padahal Rasul SAW jangankan hanya makanan, gunung itu dipersilahkan oleh Allah kalau Nabi mau jadi emas. Di Mekah enggak, dimanapun Nabi berjalan, di belakang Nabi diikuti gunung emas. Jadi gunung akan berjalan di belakang Nabi berupa emas. Kapan beliau butuh ambil. Tapi Nabi memilih sebagai Rasulnya Allah dan hambanya Allah. Bukan Nabi dan Raja, tapi Nabi dan hamba. Sehari lapar, sehari kenyang. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alaihi. قال سيدتنا عائشة ما شبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز الحنطة أي البر. فلما قالت له يا رسول الله لماذا لم تسأل رب مولاك سبحانه وتعالى أن يمنعك من الجوع ما تتبلغ به في معيشتك؟ قال لها إن إخواني من أولي العزم. أولي العزم هم أفضل الأنبياء والمرسلين. أولي العزم أفضل الخلق هم الأنبياء والمرسلون، وأفضل الأنبياء والمرسلين هم أولي العزم، أفضلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، ثم بقية الرسل وبقية الأنبياء على ترتيبهم عند الله سبحانه وتعالى. فأخاف أن نقصر بالأمر، أن ألحق بإخوتي من الأنبياء أولي العزم، فإنهم صبروا على أكثر من هذا حتى لقوا ربا رحيما كريما فأعطاهم وأجزل لهم الثواب. فأخاف إن توسعت في معيشتي أن لا ألحق بهم، فأصبر أياما قليلة حتى لا يقصر بي الحال عن إخوتي من الأنبياء والمرسلين، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب أن يفضله أحد في خلق حسن ولا في فعل حسن ولا في قول حسن، لأنه جاء صلى الله عليه وسلم بكل شيء حسن. كل حسن في القول منبعه محمد، كل حسن في الفعل منبعه محمد، كل حسن في الأخلاق فأصله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما يحب أن يزيد عليه أحد أبدا في كل شيء جميل. فلهذا كان أكره نفسه على الصبر على الجوع، ولو قال يا رب لأمطرت عليه السماء ذهب، لكنه أراد أن يعلم أمته كيف الصبر، وهو سيد الأنبياء والمرسلين الذي لو نادى مولاه لاستجاب دعوته، يعلمهم الصبر. وما هو الصبر؟ إرغام النفس على ما تكره أيام قليلة، ثم يكون النعيم المقيم بعد ذلك نعيم الأبد الذي لا يفنى ولا يبيد. وأما نعيم الدنيا فهو ظل زائل وحال حائل. فلهذا العجب كل العجب من يغتر بشيء من أمر الدنيا، فلا شك أنه الأحمق الذي لا عقل له. وأن أحمق الذي لا عقل له يغتر أو يتكبر بشيء من أمر الدنيا، فاعلم أنه قد سقط من عين الله سبحانه وتعالى.
Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah kenyang 3 hari berturut-turut, nggak pernah. Pasti ada lapar. Nah, ketika beliau meminta untuk Nabi berdoa supaya dihilangkan lapar itu dengan diberi rezeki, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Aisyah, saudara-saudaraku para nabi ulul azmi. Ulul azm itu derajat yang Allah berikan kepada 5 nabi. Paling afdalnya makhluk adalah para nabi dan rasul, dan paling afdalnya nabi dan rasul adalah ulul azmi, 5 orang. Yang paling afdal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah. Yang kedua Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Yang ketiga Nabi Allah Musa Kalimullah. Yang keempat Nabi Isa Ruhullah. Yang kelima Nabi Nuh. Ini 5 Rasul dan Nabi yang mendapatkan pangkat ulul azmi. Mereka lebih afdal dari Nabi dan Rasul lainnya. Kemudian Nabi dan Rasul sesuai dengan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, saudara-saudaraku ulul azmi, mereka itu sabar lebih dari aku. Mereka itu sabar dalam keadaan yang lebih parah dari aku. Ini tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena maka mereka sabar di dunia ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan disiapkan pemberian yang hebat, yang abadi di sisi Allah. Saya nggak mau Aisyah, jangan sampai saya kalah dengan mereka. Saya ingin bersama mereka. Saya ingin menyusul mereka. Saya ingin sabar sebentar di dunia dan nanti selama-lamanya akan mulia dan bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Habib Abdullah tadi itu tidak ada, beliau itu enggak mau kalah dalam kebaikan apapun. Dalam urusan akhirat ibadah beliau ingin yang nomor 1. Urusan dunia enggak apa-apa, sabar sebentar. Berapa tahun sih kita sabar sebentar untuk senang selama-lamanya. Maka tidak ada ucapan yang baik kecuali sumbernya itu dari Nabi Muhammad. Tidak ada akhlak yang baik kecuali sumbernya dari Nabi Muhammad. Semua kebaikan sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حثنا على ترك فضول الكلام، وحثنا على ترك فضول الطعام، لأن فضول الكلام وفضول الطعام مما يقسي القلب. وكل مؤمن يريد أن قلبه لا يكون قاسي. لماذا؟ لأن أبغض قلوب الناس من ربنا الرحيم وأبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي والعياذ بالله. وهذه أسباب القسوة، الكلام من غير حاجة، كثرة الكلام من غير حاجة، والطعام من غير جوع، والضحك من غير عجب، هذه مما تقسي القلب. لهذا قيل الضحك بلا سبب من قلة الأدب. فلا بد شيء تتعجب منه حتى فإذا ضحكت فلا ترفع صوتك بالضحك، فإن ذلك أي كثرة الضحك من غير سبب يميت القلب، أي يقسي القلب والعياذ بالله. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk sedikit bicara, sedikit makan. Melarang kita tentang fudulil kalam, ngomong yang
tidak perlu itu dilarang. Fudulul kalam namanya. Yang penting omongkan, tidak penting ada apa diomongkan. Cari-cari omongan, cari-cari pembahasan. Juga demikian Nabi melarang kita untuk makan yang nggak penting, itu yang berlebihan. Udah cukup, udah selesai. Jangan ditambahi, tambahi. Ada fudul. Nah, ini membuat hati itu rusak, gosip. Banyak bicara, banyak makan, dilarang, dan itu membuat hati gosip. Dan dilarang tertawa tanpa sebab. Tertawa, ada apa nggak tertawa? Nggak ada yang lucu tertawa. Atau ngomong nggak seberapa lucu, lu apanya yang lucu ini, cuma kayak gitu. Kalau perlu ada hal yang lucu tertawa, tapi jangan terlalu terbahak-bahak gitu. Ini membuat hati mati, ya. Bahkan dikatakan ad-dhihk min ghairi sabab min qalilil adab. Kalau ada orang tertawa tanpa ada sebab, ini kurang ajar ya. Ini tanda-tanda kurang adab, kurang sopan, tertawa tanpa sebab. قال سيدي قطب المقامات سهل بن عبد الله التستري: لا يوافي القيامة عمل بر أفضل من ترك فضول الطعام اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بمعنى أن ترك شهوة النفس ترقيك عند مولاك المليك سبحانه وتعالى، فكلما تركت شهوة من شهوات النفس وضعت في قلبك حكمة، فبعدك عن شهوات النفس وأعظم الشهوات هي شهوة الطعام، لأنها بها شهوة الفرج تتقوى، وكل الشهوات تتقوى بشهوة البطن. فإذا قاومت هذه الشهوة إذن عبدت الله سبحانه وتعالى عبادة قلبية، أو العبادات القلبية الذرة منها تفوق أمثال الجبال من عبادات الجوارح. بماذا عبدت الله؟ بأن أكرهت نفسك على ترك شهوة من شهواتها. Berkata Sahal bin Abdullah Tusturi, tidak ada di hari kiamat amal yang lebih afdal daripada meninggalkan makanan yang fudul, yang tidak penting. Amalan yang paling afdal di hari kiamat, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ketika kita meninggalkan makanan yang tidak penting, fudulut ta'am. Kenapa? Dengan kita meninggalkan itu, maka kita ikut Nabi SAW. Makan yang penting, yang secukupnya. Akan muncul di hati kita itu hikmah. Akan muncul di hati kita ilmu-ilmu, cahaya-cahaya. Sedangkan kenyang akan membangkitkan syahwat, dan semua kejelekan banyak disebabkan karena kenyang. Dan hati, perut yang lapar atau makan yang secukupnya akan membuahkan hikmah, membuahkan fikrah, membuahkan cahaya, ibadah hati, ibadah roh, dan ibadah hati mengungguli ibadah zahir dengan jumlah atau keunggulan yang sangat besar. قال الإمام الشبلي: ما جعت يوما قط إلا وفتح لي باب من الحكمة. فالجوع باب للعلم والحكمة، والشبع باب للجهل والمعصية والعياذ بالله، للجهل والمعصية والعياذ بالله. لهذا من أراد له فهما
في كتاب الله فهما في كلام حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعليه بترك الشبع، فإن صفاء القلب لا يأتي إلا بخلوة في البطن. هنا ينتج من ذلك صفاء القلب الذي هو مقصود كل إنسان، ولا يوضع السر المصون إلا في قلب صافي. الله يصفي قلوبنا وقلوبكم من الأغشاش ومن كل خلق ذميم يا رب العالمين. Berkata Imam Syibli, saya belum pernah lapar karena Allah, saya buat diri saya lapar karena Allah, kecuali Allah memberikan di hati saya, dibukakan oleh Allah pintu di hati saya dari hikmah. Setiap saya lapar karena Allah, Allah memberikan, dibukakan di hati saya pintu-pintu hikmah. Masya Allah. Karena dengan perut yang lapar, hati itu akan menjadi bersih. Subhanallah ya, ada ikatannya. Perut lapar, hati akan bersih. Perut kenyang, hati akan kotor dan beku. Dan hati yang bersih adalah tempat Allah memberikan rahasia-rahasianya. Enggak mungkin Allah memberikan rahasia yang indah, cahaya-cahayanya kecuali dari di hati yang bersih. Karena itu dari mana hati bersih? Dari perut yang lapar. ومن أجاع نفسه هذبها عن الخلق ذميم. من ذلك الأخلاق الذميمة كبرها وغرورها، فإنك إذا أجعتها تنازلت عن كبريائها وذلت لله وتواضعت لعباد الله سبحانه وتعالى. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما خيره مولاه بين أن يكون ملكا نبيا أو نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا، قال أجوع يوما وأشبع يوما صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا جعت صبرت وتضرعت لله وأظهرت عجزي وذلي لله سبحانه وتعالى، وإذا شبعت شكرت الله على ما أولاني من النعمة. Kalau kita didik diri kita untuk lapar, berarti kita itu sudah mendidik nafsu kita untuk tawadhu, mendidik nafsu kita untuk tidak sombong, mendidik nafsu kita untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Dengan kita memaksa diri kita menahan untuk sabar lapar, berarti kita sudah mendidik nafsu kita dengan banyak hal. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disodorkan, diulangi lagi oleh beliau, bagaimana beliau ditawari gunung jadi emas, karena beliau memilih jadi nabi dan jadi hamba Allah yang tawadhu. Karena dengan lapar beliau akan tadarruk kepada Allah, kalau kenyang beliau bersyukur kepada Allah. وهكذا درج الأنبياء والمرسلون ودرج الأولياء والصالحون لأنهم قصدوا المقامات العاليات وعلموا أنه لا تلذ لهم المناجاة لله سبحانه وتعالى إلا بتجويع البطون. فقد قال سيدنا الجنيد: كيف يرجو العبد أن يكون أو أن يجد مناجاة لذة في مناجاته وبينه وبين تلك المناجاة مخلاة من الطعام، أي بطن مملوءة من الطعام، فأنى له أن يجد حلاوة المناجاة. Dengan perut yang lapar akan nikmat munajat kepada Allah, akan didapatkan kenikmatan berdialog dengan Allah. Kapan? Ketika perut lapar. Kalau perut itu kenyang, nggak mungkin bisa dapat kenikmatan ketika ibadah, ketika baca Quran, ketika sholat, nggak mungkin.
Al-Imam Al-Junaid Al-Bustami beliau mengatakan, bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kenikmatan ibadah, kelezatan ta'ah, padahal kalau perutnya itu penuh dengan makanan. Kalau perutnya penuh dengan makanan, dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan baca Quran, kelezatan sholat. Itu hanya didapatkan bagi orang yang perutnya kosong. قالت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها: أول بدعة حدثت بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشبع. ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشبع قط، لكنهم يجدون القوة والبركة في الأوقات. فليست القوة من الطعام، لا، إنما القوة تأتي من قوة الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف أوتي خزائن الأرض وكان عزيز مصر، وكل خزائن مصر تحت يده، فكان لا يشبع قط. قيل له: لماذا لا تشبع وخزائن مصر تحت يدك؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى هناك جائع من رعيتي. فلأن الشبعان يظن الناس كلهم شبع، والجائع يظن الناس كلهم جياع فيتفقدهم. فلهذا انظر لنفسك أنت قبل الإفطار بساعة كيف حالك، تنظر للناس برحمة وبقلب رحيم، وتدعو لإخوانك المسلمين حيثما كانوا. إذا قيل لك أن هناك في بلاد كذا حرب أو بلاء فاجتهدت في الدعاء لهم. وانظر لحالتك بعد الإفطار وبعد العشاء كيف يقسو القلب، فلا يريد الذكر ولا يريد الفكر، بل يريد الطعام ويريد المنام. خلاص امتلأت العدوة وهي البطن، فقلت المروة. كان يكلمنا باحترام وبأدب قبل قليل، قبل أن يفطر وقبل أن يأكل الطعام. فبعد أن أكل الطعام وأفطر فإذا هو يكلمنا وقد مد رجليه قدامي من قلة الأدب. إيش خلاه قليل الأدب؟ امتلأت العدوة. فتعلم قلة الأدب من أين؟ من علمه؟ امتلاء العدوة. اللهم صل على محمد. Masya Allah. Ini sama-sama lapar kelihatannya sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan bid'ah pertama kali dalam Islam ini, hal yang baru yang tidak ada di zaman Nabi terjadi. Yang paling pertama, bid'ah pertama itu apa? Kenyang. Itu bid'ah paling pertama itu. Artinya apa? Di zaman Nabi nggak pernah Nabi sahabat kenyang, itu nggak pernah. Jadi kenyang itu bid'ah yang pertama kali terjadi. Dalalah wala hasanah wala sayyi'ah. المراد أول بدعة مذمومة في الشرع. Ini bid'ah ada dua sebabnya ya. Imam Syafi'i bilang hasanah wa sayyi'ah. Allah. Ini bid'ah pertama terjadi itu kenyang. Kenyang ini bid'ah yang pertama terjadi, hal yang baru, yang jelek yang terjadi setelah Nabi itu kenyang. Karena di zaman Nabi nggak kenal kenyang itu. Sahabat itu nggak kenal kenyang itu. Sayyid Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menjadi diberi amanat memegang kekayaan Mesir.
Semua kekayaan di tangan dia. Dia yang ngurus dan dia yang ngatur. Dan beliau selalu puasa. Ditanya, kenapa kamu saya lihat lapar, puasa, padahal kekayaan Mesir ada di tanganmu. Terserah kau berikan sama siapa, kau buat apa. Nah, tapi saya lihat kau kok lapar terus, puasa terus, tidak menikmati kekayaan itu. Kalau saya takut, kalau saya kenyang, saya takut lupa di situ ada orang lapar. Karena orang kalau lapar, dipikir orang itu banyak yang lapar seperti dia. Seperti hanya kalau orang itu kenyang, dia pikir orang-orang itu kenyang juga seperti dia. Maka mereka tidak mau kenyang karena takut lupa kalau di sana ada yang lapar. Kalau lapar itu, subhanallah, orang kalau lapar itu sopan, kata beliau ya. Orang lapar itu sopan. Dia katakan ada santri ketika dia lapar sebelum makan akhlak, nunduk, sopan, duduknya itu bagus. Habis makan langsung berubah, duduknya gini, kakinya selonjor. Loh, kok berubah duduknya sudah? Siapa yang merubah dia? Kenyang yang merubah dia. Kenyang yang merusak dia. Sebelum lapar dia baik, akhlak, sopan, duduknya, ngomongnya. Kenyang langsung berubah. Siapa yang merubah ini? Kenyang yang merubah dia. Contoh, kita kalau puasa, kalau sudah mendekati maghrib, sore jam 4, apa yang kita lakukan? Tasbih, Quran, zikir, dengarkan mau itu hasanah, dengarkan acara-acara agama, ya kan? Habis isya apa yang Anda lakukan? Habis makan apa yang Anda lakukan? Dengarkan ceramah, gak nyambung udah. Cari lagu-lagu, cari sinetron, jalan-jalan. Loh, siapa yang merubah ini? Kenyang yang merubah. Yang merubah akhlak yang baik ternyata kenyang. Menjadikan akhlak baik lapar. فمن أكل كثيرا شرب كثيرا وكثرة الشرب مع الطعام تولد كثرة المنام. أما كثرة الشرب مع الجوع لا تولد كثرة المنام. ومن نام كثيرا خسر كثيرا وضاع وقته. إذا النوم أخو الموت، سودر الموت. فمن نام كثيرا فعاش قليلا في الدنيا. فانظر، لو كان نومك كل يوم 7 ساعات وعمرك 60 سنة لكان النوم هو الثلث العمر، 20 سنة. نوم 20 سنة لو كان 7-8 ساعات في اليوم. وكم أيام الصبا، وكم أيامك التي بارك الله لك فيها وتترقى فيها مقامات عاليات بينك وبين الله رب البريات. فضياع الأوقات ينشي من النوم، حتى أنه لو كان شبعان وحضر المجلس يغلب عليه النعاس فيتمنى أن المجلس ينتهي بسرعة. ليه؟ حتى يروح ينام من شدة الشبع، أراد أن ينام. وكل شيء يجر إلى شيء، لكن لو لم يبلغ درجة الشبع لسهل عليه ذلك وقاوم نفسه. لكن مع الشبع فإن النوم يكون عليه سلطان، سواء كان في مجلس تعليم، سواء كان في مجلس ذكر، سواء كان حتى وهو في الصلاة والعياذ بالله. فينطبق عليه ما وصف الله به المنافقين: ألا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى والعياذ بالله. فاحذر أن تكون فيك صفة من صفات المنافقين وتحلى
بصفات المؤمنين المحبوبين عند رب العالمين. Orang yang banyak makan, dia akan banyak minum. Orang yang banyak minum, dia akan banyak tidur. Ini sudah satu paket. Banyak makan, banyak minum. Banyak minum, banyak tidur. Tapi kalau makan sedikit, minum banyak, gak akan banyak tidur. Banyak tidur itu kalau makannya banyak, minumnya banyak, baru nanti tidurnya akan banyak. Orang yang tidurnya banyak, dia akan jadi orang yang rugi di hari kiamat. Karena umur kita ini adalah modal kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Modal kita untuk mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita dapat ridhonya Allah, derajat di sisi Allah, dekat dengan Allah? Dengan umur kita. Kalau kita gunakan untuk ibadah dan taat. Tapi kalau dipakai tidur, ya rugi. Kalau kita ini tidur sehari 7 atau 8 jam, maka dengan umur 60 tahun yang kita gunakan untuk tidur itu 20 tahun. 20 tahun tidur. Innalillahi. Tidur 20 tahun. Ya Allah. Mirip Ashabul Kahfi ini. Tidurnya 20 tahun, kita nggak sadar ya. Sepertiga umur kita tidur. Sepertiga umur kita ini tidur. Itu dipotong masa kecil masih. Dipotong kerja. Dipotong makan minum, dipotong duduk-duduk. Tinggal berapa waktu untuk ibadah ini? Nah, kalau 7-8 jam tidur berarti jika umurnya 60, 20 tahun tidur. Apakah enggak rugi itu? Dengan apa kita kurangi tidur? Dengan kurangi makan. Enggak mungkin orang kenyang terus berusaha ngurangi tidurnya, nggak bisa. Kalau udah kenyang pastinya matanya ngantuk. Kalau udah kenyang ngantuk itu sudah otomatis. Sehingga semuanya ngantuk, dia kerjakan males, ngantuk. Ngaji baca Quran ingin cepat selesai karena ngantuk, ingin tidur. Hadir majelis, untung nih belum makan, jadi lapar, matanya melek. Coba dikasih makan dulu sama kiai, insya Allah banyak yang nunduk, bukan khusyuk, ngedah, tidur. Bahkan sholat pun kadang-kadang ngantuk. Ini sebabnya bahayanya kenyang. Karena asyai yajuru ila syai. Dengan kenyang akan banyak minum, banyak tidur. Itu sudah satu paket, satu rantai. كان بعض السلف الصالح من حفظهم على أوقاتهم لأن أوقاتك هي عمرك وعمرك هو رأس مالك. من حرصهم على أوقاتهم إذا أرادوا أن يتناولوا الطعام يجعل واحد يقرأ وهم يأكلون يستمعون للقارئ. الإمام علي الجرجاني 40 سنة قال ما مضغت طعام إلا كيف آكل الطعام مسفوفا حتى أنني حسبت ما بين سف الطعام ومضغ الطعام قدر 70 تسبيحة، فما أردت أن أشغل نفسي بمضغ الطعام، ومن مدة 40 سنة لا آكل الطعام إلا سفا أي من غير مضغ. رضي الله تعالى عنهم عرفوا أوقاتهم وأن الدنيا هي مزرعة الآخرة، فلهذا أرادوا أن يزرعوا زرعا كثيرا وغرسا كثيرا ليكون بهم ذخرا في يوم القيامة. Para salihin, mereka itu betul-betul perhatian dengan waktunya.
Karena waktu ini modal untuk dapat derajat sisi Allah dengan waktu, dengan umur. Maka mereka nggak mau membuang umurnya itu. Tak mau sama sekali membuat umurnya terbuang dengan cuma-cuma gitu, nggak ada ibadah, nggak ada taat, nggak mau. Jangankan yang makruh ataupun yang haram, mubah makan nggak mau dia, terbuang waktunya. Syekh Ali Al-Jarjani, seorang salihin, lihat ya Allah jauhnya ya, saya bukan antum, saya dengan beliau ini. Kalau antum insya Allah kurang lebih lah sama saya. Jauhnya kita dengan mereka ini, lihat. Beliau mengatakan Syekh Ali Al-Jarjani ini, ketika saya makan, saya hitung makan saya ini bisa saya buat 7 kali, subhanallah, subhanallah. Eman. Saya makan, saya kehilangan 7 kali tasbih. Sehingga selama 40 tahun sudah, kata beliau, saya makannya singkat. Saya buat seperti minum. Berarti makanan itu dicairkan kayak jus gitu, dijus, tinggal selesai. Waktunya ibadah, ibadah, taat, ibadah, taat. Makannya udah lapar, waktu makan di jus, jadi tinggal diminum, nggak usah dikunyah, nggak ada, karena cair, selesai. Jadi waktunya itu tidak ada terbuang untuk makan. Makan itu membuang waktu. Ya apa kita? Kita makan itu nggak kita anggap membuang waktu, masih banyak waktu kita yang terbuang, nonton bola, main game, majelas, ngomong ini ngomong itu, ya. Makan mereka nggak mau, waktu terbuang berapa menit untuk makan, sehingga makannya dibuat singkat. Sebagian salihin alahu al-habib menasali menasalaf kita tidak mau waktu terbuang untuk makan, sehingga ketika dia makan saudaranya disuruh baca kitab, jadi dia makan sambil dengarkan ilmu. Bahkan sebagian di kamar mandi, yang satunya di luar kamar mandi, ketika anak masuk kamar mandi inti baca kitab, dia buang hajat sambil dengarkan ilmu. Tidak mau waktu terbuang. Habis yang dia sudah makan, gantian saudaranya makan, dia yang baca kitab, jadi saudaranya dengarkan. Sampai seperti itu ya ikhwan. Dari menjaga waktu nggak mau terbuang. Allah, mana kita ini sama mereka ini, jauh ya, baina sama wa sumur. فتقليل الطعام صحة للقلوب وصحة للأجسام، فلهذا يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام صوموا تصحوا، ويقول صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر، والصبر ليس له جزاء إلا الجنة. فالشباع حول كمرمندي يدورون، والجياع حول المساجد يطوفون، فانظر الفرق بين من يطوف حول الحمامات ومن يطوف حول المساجد. Makan yang sedikit, sedikit makan ini membuat orang itu sehat zahir dan batin. Sehat zahir dan batin. Kenyang membuat orang itu sakit zahir dan batin. Orang yang lapar, orang mukmin yang lapar, maka dia akan selalu ada di masjid. Dia akan ada di masjid. Tapi orang yang kenyang, apa yang dicari? Kamar mandi, mau buang hajat. Lihat, orang lapar yang dicari masjid, orang kenyang yang dicari jeding, kamar mandi. Lihat perbedaannya. Dari hasil yang dibuahkan. Buahnya lapar apa? Dia akan senang di masjid, tawaf di masjid,
buahnya kenyang, dia akan tawaf di kamar mandi, antri di sana. Dan Nabi SAW bersabda, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Ini kalau anak yang nggak nyambung ini. Puasalah kamu akan sehat. Dan puasa itu adalah sabar. Dan sabar itu pahalanya surga. Tuh, lihat. Nabi mengatakan dengan lapar, puasa, kamu sehat, kamu masuk surga. Dunia akhirat, sehat zahir, sehat batin. وليس المعنى أن نحن نطلب منكم أنكم تبقون جياعا فيتمكن منكم الفيروس بعد ذلك فتسوق إليكم الأمراض. لا، في زمان فيه البليات وفيه الأذيات، لكن لتسلم لنفسك وتسلم غيرك أن تأكل الطعام وأنت تشتهيه وتقوم عنه وأنت تشتهيه. Bukan maksudnya antum ini disarankan supaya lapar terus akhirnya nanti kena corona. Lah, gini sekarang ini banyak virus ya. Artinya jaga kesehatan. Jangan kamu makan yang sembarangan. Kemudian jangan makan kecuali sudah lapar. Dan kalau makan jangan sampai terlalu kenyang. كان الحبيب محسن بن علوي إذا جاء له بالغداء عزل بعض غداه. قال ما تصنع؟ قال هذا غداء قبري. وجاء له بالعشاء عزل بعض العشاء. ما تصنع؟ قال هذا عشاء قبري. فيؤمر بالصدقة من ذلك الطعام. الحبيب محسن بن علوي السقاف هذا كان عالم زمانه وولي أوانه رضي الله تعالى عنه. مع هذا كان حريص على أن يتاجر مع مولاه سبحانه وتعالى. فإذا غلبتك شهوتك على شيء وأنت لا تستطيعه، بماذا تعالجها؟ بالترك. قيل لبعض الصالحين لقد غلي اللحم، قال أرخصه بالترك. فقال بعض الصالحين قضيت معظم حوائجي بالترك. إذا تركته خلاص فقد اطمأنت نفسك. نعم. فلو الناس كلهم أرادوا الرخص في الطعام، الرخص في أي شيء، تركوه، رخص ذلك. إذ القاعدة الاقتصادية العالمية تقول أن قلة الطلب تورث رخص الأسعار. Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf, beliau seorang alim, wali zamannya, saleh. Ketika disodorkan kepada beliau makan malam gitu, asya, diparuh separuh. Ini asya ana, makan malam ana separuh, separuhnya makan malam nanti untuk di kuburan, asya gobri. Artinya apa? Separuhnya disodakohkan, separuh dimakan, separuh sodakoh. Ini untuk kuburan ini. Kalau dikasih makan siang, diparuh lagi. Ini makan siang anak sekarang, ini makan siang anak nanti di kuburan. Kuburan perlu makan, ini disiapkan sekarang makanannya, disodakohkan. Masya Allah. Seperti itu. Mereka membuat makan itu sedikit. Apa dapat makan malam banyak? Enggak, banyak sedikit diparuh dua. Artinya cukup, sedikit itu pun cukup. Bahkan banyak hajat kita ini terpenuhi dengan at-tarak, kataku, dengan kita tinggal. Kita tinggalkan keinginan kita, hajat kita terselesaikan. Yang buat orang capek ini apa? Membuat orang capek harus mendapatkan yang dia inginkan. Itu membuat dia capek. Coba ditinggalkan, selesai semuanya. Gak punya beban itu, gak punya keinginan yang harus tercapai, ditinggal. Kepingin ini enggak, itu enggak. Merdeka itu, merdeka itu. Kalau ente enggak mau meninggalkan, ente akan ditinggal nanti. Keinginan ente akan menuntut ente akan capek. Tapi kalau ente terbiasa membuat nafsu kamu mengatakan tidak dengan nafsu kamu tinggalkan keinginan nafsu, banyak hal yang kamu bisa nikmati di dunia ini.
Bahkan dikatakan iktisad alamiah, apa itu ya? Harga ini bisa turun, ekonomi internasional. Harga di pasar ini apapun bisa jatuh ketika tidak ada orang yang berminat. Tapi ketika banyak peminatnya, maka harga itu naik. Ya kan? Jangan jauh-jauh, masker itu dulu nggak ada artinya. Tapi ketika sekarang rebutan masker, habis masker, banyak peminatnya, naik masker. Cuci tangan itu apa namanya? Itu tidak ada yang beli kecuali orang-orang tertentu, murah. Tapi ketika corona permintaan banyak, naik harga. So ini ilmu ekonomi. Ketika banyak yang meminta, mencari, harga naik. Ketika nggak ada yang cari, harga tuh turun. Ada orang kepingin daging naik sekarang, ya apa caranya? Oh, kepingin turun, tinggalkan. Jangan ada yang beli daging akan turun. الله إن شاء الله يقينا شهوات أنفسنا ويقينا وساوس الشيطان ويجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki nafsu kita ya, dan jadikan keinginan kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah sudah kita dengarkan banyak hal yang bermanfaat, khususnya tentang kasr syahwat yang luar biasa. Tinggal kita amalkan yang sangat berat. Semoga Allah jadikan kita minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, diberi kuat untuk mengamalkan semuanya. Dan sangat jelas dan terperinci, tidak perlu Habib simpulkan. Habib hanya ingin memberi kesempatan kepada panjenengan ikhwan, barangkali ada hal yang perlu dipertanyakan, khususnya tentang maudhu tema yang kita bicarakan, atau apa saja yang manfaat untuk ditanyakan, maka Sayyidul Habib insyaallah akan menjawabnya langsung. Kepada ikhwan, teman-teman yang ingin bertanya kepada beliau, maka kami beri waktu 1 atau 2 penanya saja. Dipersilahkan angkat tangan yang ingin bertanya tentang apa saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada urusan lapar ini, tidak ada pertanyaan. Pertanyaan kapan makan? Pertanyaannya kapan makannya. Sa'il yaqul mata waqtul ta'am, tanawul ta'am ba'dal maghrib. Habib, waktu buka puasa setelah maghrib. Idan bagi 3 saat insyaallah, 3 jam lagi. Baik, ada yang mau ditanyakan ikhwan? Allah fahimin, alhamdulillah. Ya, 1 dipersilahkan. Berdiri bisa didengar sama Habib Hasan. Mic bisa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya masih ingin menanyakan masalah anjuran Rasul untuk menahan untuk kenyang. Bagaimana jikalau
seseorang itu dalam keadaan sakit, yang mana dokter menganjurkan untuk makan yang banyak, walaupun tidak enak makan, namun harus makan yang banyak. Nah, apakah seseorang tersebut harus mengikuti dokter atau mengikuti Rasulullah SAW? Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pokoknya saja. Begini Habib, katanya tadi di keterangan itu apabila orang itu banyak makan, banyak minumnya, itu otomatis gitu katanya tadi. Namun demikian, anjuran daripada dokter, orang itu yang sehat setidak-tidaknya minum 2 liter gitu. Terima kasih. Terakhir ya. Terima kasih. Menyikapi bid'ah yang disebutkan di kitab tadi, bahwa awwalu bid'atin ba'da rasul asy-syiba. Kemudian dalam hal ini, karena bid'ah adalah ada yang dolalah, ada yang hasanah, kemudian menyikapi situasi saat ini, ketika kita syiba harus diartikan arahnya kemana. Apakah itu yang dolalah, atau yang hasanah, atau ada yang lain? Terima kasih. Paling terakhir, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, yang dapat saya pahami tadi, lapar itu adalah sumber dari semua kebaikan. Yang ana tanyakan, dan ini terjadi sama saya, ketika saya lapar itu pas ngantuk, hafalan tidak begitu lancar ketika ana lapar. Tentunya ini kan bertentangan dengan yang ada di keterangan tadi. Pertanyaan saya, yang salah dalam diri saya itu apa? Itu loh. Bukan kitabnya. Kalau kitabnya benar, dawuh Rasul benar, itu sayanya. Gitu. Makanya saya tanya, kira-kira yang salah dalam diri saya itu apa? Kok tidak sesuai gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم. الشرع لا يخالف الطب. كل ما أمر به الشرع أي أمر به طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يخطئ جميع الأطباء، لكن طبيب الأطباء لا يخطئ. محمد إن هو إلا وحي يوحى. Pertanyaan yang pertama, gimana ketika dokter menyuruh banyak makan? Apa yang saya ikuti, dokter atau syariat Nabi yang melarang kita banyak makan? Dijawab oleh beliau, syariat belum pernah dan tidak akan bertentangan dengan kesehatan dan kedokteran. Belum pernah. Karena dokter yang paling hebat dunia akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dokter bisa salah, tapi dokter yang satu ini Rasulullah enggak mungkin salah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka tidak mungkin syariat Nabi bertentangan dengan kedokteran, itu enggak mungkin. والذي يجلب النوم ويجلب الكسل هو شرب الماء بعد الطعام، لأن الأبخرة تتصاعد من المعدة فتغمر الدماغ فيغلب النعاس على الإنسان فيجلب له النوم. Pertanyaan tadi, minum
Katanya banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Gimana dok? Ilmu kesehatan nyuruh kita banyak minum. Minum yang bermasalah itu adalah minum setelah makan. Minum yang habis makan itu yang membuat ngantuk. Itu yang membuat orang banyak tidur. أما الشرب على غير شبع فإنه لا يورث كثرة المنام، لكن الشرب وكثرته كما يوصي به الأطباء اليوم في الصباح الباكر لترين أو أكثر، فذلك وإن كان يصفي مجاري والمسالك لكنه يضعف الباء في الرجال. Minum yang tidak setelah makan itu tidak membuat orang tidur, tidak membuat orang ngantuk. Tapi dalam ilmu kesehatan yang kita dengar sekarang, kita disuruh banyak minum. Pagi bangun tidur minum sampai 2 liter lebih. Memang itu ada manfaatnya, membersihkan saluran kencing dan seterusnya. Tapi terlalu banyak minum itu juga bermasalah bagi laki-laki, mengurangi ya itu udah. والطبيب الذي يأمر بكثرة الشبع ليس طبيب حاذق، إذ أجمع الأطباء على أن كل مرض للجوع دخل في علاجه، ولم يقولوا أن للشبع دخل في علاج أي مرض. Dokter yang menyuruh, kalau ada dokter nyuruh banyak makan, berarti itu dokter kurang hebat menurut saya ya. Karena hampir kesepakatan semua ilmu kedokteran, kesepakatan dokter bahwa kenyang itu adalah masalah penyakit. Tidak ada obat penyakit dengan kenyang. Bahkan banyak obat penyakit itu dengan mengurangi makan. لما قال سيدتنا عائشة أول بدعة في الإسلام الشبع، وقلنا هذه أول بدعة مذمومة، لأن سيدتنا عائشة قالته على سبيل الإنكار لا على سبيل التأييد، فلهذا قلنا أول بدعة مذمومة. Pertanyaan tentang bid'ah apa itu? Bid'ah pertama, bid'ah dalam Islam adalah kenyang. Bid'ah yang mana? Madmumah atau mahmudah? Dijawab oleh beliau ya bid'ah madmumah. Karena Sayyidatuna Aisyah menceritakan ini ala sabil ingkar, menunjukkan hal yang jelek. Sesuatu yang jelek, yang baru, yang terjadi setelah Nabi itu adalah kenyang. أيوة. الإنسان لا يتأتى فجأة من كثرة الطعام إلى قلة الطعام، غلط. سلة من كثرة المنام إلى قلة المنام، سلة غلط. لا يصح ذلك في قياس، لا يصح ذلك في أصول التربية. إنما الطعام يقلل قليلا قليلا، والمنام كذلك. أما إذا جئت ليلة قمت الليل كله، فيأتي عليك أسبوع ما بتقوم ولا ليلة، وهذا غاية الشيطان منك، يلعب بك وأنت لا تدري. إذا جئت وتركت الطعام كله تضررت في جسمك بأمراض، ودخلت عليك الفيروسات وأنت لا تعرف مصلحتك يا غبي. وإنما الطعام يقلل شيئا فشيئا حتى تتروض النفس على قلة الطعام. ولا يغرنك ما تقرأ في مناقب الأولياء والصالحين من تقليل المنام، فما وصلوا لذلك المقام إلا بعد مجاهدات ومراحل وسلوك حتى بلغوا هذه المقامات. انتبه، فلا تسير إلا بمرشد يرشدك إلى ما أنت إليه.
Jangan ada yang salah paham ya, gagal paham ya. Wah, kita dengar sedikit makan, sedikit tidur, khalas, tidak makan sama sekali. Dari sehari 3-4 kali makan, kemudian tidak makan sama sekali. Saya dari tidur sekian jam, makanya salah banyak tidur, enggak tidur sama sekali. Bukan itu maksudnya, sakit Anda. Tidak ada sesuatu itu yang berubah itu spontanitas, bitadrij, syai'an fa syai', pelan-pelan. Jangan pas tidak makan sama sekali, akhirnya kena emah, kena lambung, virus, dikurangi sedikit-sedikit gitu. Tidur juga gitu. Wah, banyak tiduran, astagfirullahaladzim, gak tidur belas. Semalam suntuk gak tidur, habis gitu tidur seminggu. Ini salah, dikurangi. Orang-orang yang hebat itu yang kita dengar tadi, gak langsung mereka seperti itu. Mereka itu ada pembimbingnya. Makanya harus ada di pembimbing kita ini. Akhir, mau ngurangi makan, kurangi, tapi dikit-dikit. Mau ngurangi tidur, bagus, tapi dikit-dikit. Jangan langsung banting gitu, balik arah, akhirnya madorot. Kalau madorot, saya ikut kitabnya Imam Ghazali kok sakit. Ente yang salah, harus ada pembimbing. Dan kita udah lapar ini ya, terlalu lapar juga nggak bagus. فما قررناه هو الذي قرره العلماء العاملون، وما قرره العلماء العاملون هو مأخوذ من كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن صدق الله وصدق رسوله وكذبت بطنك. Yang kita terangkan ini adalah yang diterangkan oleh para ulama, para amilun, ulama salihun. Yang diterangkan oleh ulama, mereka mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang tidak sependapat perutnya dengan apa yang dijelaskan, tetap yang benar Nabi Muhammad, perut ente yang salah. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتوحقنا عليها نحوي عليها وعلم ما شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي، وأمتنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت ما في قلوبنا، واغفر بها ذنوبنا، واستر بها عيوبنا، واصلح بها قلوبنا، واملأ بها من الحلال بطوننا، واملأ أيدينا بالحلال يا رب العالمين، واجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وخلينا عن كل خلق ذميم، وحلينا بكل خلق حميد كريم، واحفظنا من وساوس الشيطان الرجيم، ومن شر الهوى، ومن شر الوساوس والأذيات والبليات والفيروسات، واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات، وبالحرز المكين من الذنوب والخطيئات، بجاه نبيك محمد سيد السادات. وبارك في هذا المكان، هذا المعهد دار الحكمة، واجعله بالحكمة والعلم النافع، واجعل فيه علوما نافعة، وبيوتنا ومساجدنا ومصلياتنا ومعاهدنا معمورة بالعلوم النافعات، واجعل أرباب العلوم النافعة أولادنا وبناتنا، فادنا أصباطنا وطالباتنا وطالباتنا يا رب العالمين.
واجعلنا من أهل العلم النافع وعلمنا ما جهلنا وفقنا الإخلاص فيما علمنا ووفقنا الإخلاص فيما عملنا يا رب العالمين وخلصنا من أسر النفوس ومن أسر الهوى ومن أسر الشيطان يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاحا للإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاحا للإسلام والمسلمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رب يا غوثا يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بعمل سواك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.